다 산재 간걸로 지단 다 딘데 셔버려 르니 지고 탐제단 저와 직세와 르니 지고 탐제단 저와 직세 Rini. 르니 수수 Rani. 르니 수수 그러봐 지고 탐제단 저와 시 지고 탐제단 저 지고 탐제를 저 탑을 개봐 지고 탐제를 저 탑을 개봐 다 펜다마다 탐제기 된체봐 그걸 토지 전부 일이 매방아 다디 유버 산제 강가로 찍거래 다디 찍거 이나 아니오나 간데스 개바디 간데스 연구요래서나 다 간제 사제 니버딘 대세 제도단에 다 삼도나 데데 메다고 연구요래요. Ce qui caractérise donc un Bouddha, donc tel est le Bouddha Shakyamuni, mais qui caractérise l'ensemble des Bouddhas, c'est le fait, en ce qui les concerne eux-mêmes, de s'être complètement affranchis de toute forme de peur, en ce qui concerne les autres, d'être compétents, donc pour indiquer aux autres comment se débarrasser de leur peur, d'agir vis-à-vis des autres, peu importe ce que font les êtres à leur endroit, qu'ils leur soient bénéfiques ou qu'ils leur nuisent, et enfin d'éprouver une compassion impartiale, donc vis-à-vis de tout un chacun. Ça, c'est ce qui réunit, enfin tout ce qui est commun donc à chacun des Bouddhas. 오야 두세 다 니버된 대세 교두전에 단다디 니 시도가 시나 니버 대세 교두전에 현지고 탐제는 저 탑을 개버스도와 현지고 탐제는 저 탑을 개버스도네 뒤제디 감다 삼보다 매버든지 신배권에 아니 수수수 간제 단 지벌에 저 탑람 땜버스거와 제자다 수수 뒤치 투야게 아니 코란 중에 레당 가와당 다 뒤에 감다 지다 유버디 신부터 이게 되려 아니 수수수 다 상제 수수수 간제 질럽된 주전에 두스 된지기 열와 다 심진지 원에 뒤치야 간제 니버 매부터도 아니 지기 요마르와 뒤 인자 다 단다 가서로 계속 상제 동근하니 남지 시버 지고 폐 고야 균전디 다 디네지 용도가 Et c'est justement en considérant donc ce deuxième point, donc c'est-à-dire que un Bouddha donc est un être qui est compétent, donc pour indiquer donc aux autres comment se débarrasser de leur peur, comment éliminer leur peur. C'est avec cela que l'on peut revenir encore une fois sur cette question donc du pourquoi en fait c'est le Bouddha Shakyamuni lui-même qui a pris cet engagement de se manifester durant cette ère de déclin, avec l'idée que cette compétence est là, mais cette compétence va pouvoir fonctionner, en fait va pouvoir opérer à partir du moment où il y a un lien, c'est-à-dire que tous les Bouddhas vont avoir cette compréhension de plus des prédispositions, des aspirations, des tempéraments, donc de tout un chacun, mais au vu des liens donc créés antérieurement, donc c'est cette connaissance et cette compétence va pouvoir être utile aux êtres, va pouvoir être bénéfique aux êtres. En d'autres termes, ces êtres vont pouvoir être réceptifs en fait à cela. Voilà. Et donc ils vont pouvoir et donc comment vont-ils procéder? C'est en leur indiquant en fait la manière de procéder, en leur indiquant la méthode, le processus. Donc est-ce que c'est clair ce point maintenant? 사변 두줄파 개위네 추고는 누버디 다가란 대어봐 집어봐 렌시에 누버디 발렘바 지야다 디르바 다 군가다 지다 마게야 사변 두줄 개위나 군가니께 메도야디 가르쳐 추 누버 다가 요리 야가게야 지 간제 사변지나 디 군가께 두 말봐 군가께 메도야디 아니 추 누버디 추 야고 개위네 추 누버 다가 요리 이네 다디기 모두에 사면 고래 문에 간제다 저고야다 지 간제 딘데 일단 누버지 참매윈자 뒤로와 다가만 신의 산제 수 담가 때네 산제 문에 지과리 개바 요마르디 디때네 펜토도 마도 두정문에 아니 두주 소놈의 레리 개와리 지다 차야 창하다 마상다 딘데 삼다 배는 배 뒤간에 산다는 cansu 세월을 해서 뒤다르와 오다 딘디지 배 쇼스지 요나 아니 삼노 다다 딜레서 딘데 다 cansu 단도로와
Et on peut revenir pour cela à l'exemple donc des fleurs. Qu'on prenne l'eau par exemple qui va arroser les graines que l'on plante, qu'on prenne l'eau qui arrose ces graines, on peut planter par exemple ces graines à l'automne et elles ne vont pas donner pour autant leurs fleurs durant l'automne, durant l'hiver. Il faut attendre le printemps, voire l'été pour les donner. Or, durant ces périodes, on aura arrosé ces fleurs. L'eau même qu'on la verse en automne, qu'on la verse en hiver, au printemps ou en été, l'eau a le même potentiel d'humidité. On a la même capacité à rendre humide en fait ces graines. De la même façon, ça ne change absolument pas. Ces graines simplement ne vont pousser qu'à un certain moment. Pourquoi? Parce que cela va dépendre d'autres facteurs, comme la chaleur par exemple, etc. Et donc d'une façon complètement analogue, même si un Bouddha est analogue à un autre, donc de la même façon que l'eau et l'humidité, donc il sera en fait il pourra être bénéfique à tel ou tel être en fonction en fait des mérites accumulés par cet être, en fonction de la période donc durant laquelle cela se manifeste, en fonction des karmas donc accumulés. Donc est-ce que cet exemple donc est assez probant pour vous parce qu'il peut vous servir de base de réflexion ensuite pour essayer donc d'éclaircir ou d'approfondir ce point. 수술을 누버 연아에 강을 껴서 손에 미겨버 요마리 껴 민제버 요마리 껴 머뉴버 요마리 수술이야 누버 연아 상계 컨디지리야 껴서 손에 껴 민제버 요마리 껴 머뉴버 요마리 그봐 수술 누버도 상 연아 그봐 수술에 아니 간제 레다 삼바다 타탄다 먹고지 고유와 아니 야구 용야래 de sorte que de sorte que si du côté de l'être en fait il y a ce potentiel, sous-entendu ici ce potentiel d'être aidé en fait, ce potentiel d'être réceptif en fait à l'aide apportée par un Bouddha, c'est ça qu'il faut comprendre par potentiel. Si du côté donc de l'être il y a le potentiel, donc sous-entendu d'être aidé, alors à ce moment-là le refuge donc va pouvoir fonctionner, le refuge va pouvoir apporter une aide, va pouvoir dans tous les cas pourra être efficace. 오야 제가다 산제 닌데 손오래 나요 나도 세야 돼 나요 나도 세야 돼 돼봐 나요 나도 세다 산제를 돼봐 지어리 다티 디나리아 아니 난그 윤데 또그네 켜기 리버 줄라 장스 산제 코란을 고야 다 뉴버디게 간걸로 산제 코란 그 주차 리제우리 다 치료네 수수수 고야 뉴버디 수수수 상매비 인자 아니 된투 지투야다 된치 미두야라 소바다 내주 먹고지 용야디 어딘데 리체리 디르바 배는 부대샤제 문디 지대 감는 준두자네 카시산 예체요래 카시 전주 선보체요래 카시 년도랑 예체요래 카시다 간제 연대 치기 중기 된데 먹고지 체요래 카시 각게다 심지랑가 체요래 타당하는 주루지네 심지랑가 차지 대요래 디 상계 원에 니버 만당을 위해서는 말해봐 상계 원에 니버 차다 다가나 요래 팬도 지하기 간제 규조 차단 주차를 대가는 중원에 단대 참 매비지 두 대요래 En d'autres termes, si l'on regarde tous les êtres donc, qui se sont manifestés donc, à la période durant laquelle le Bouddha Shakyamuni vivait de son époque, donc en relation avec lui, certains êtres ont pu s'éveiller, certains êtres ont pu devenir des bodhisattvas, d'autres sont devenus des arhats auditeurs, des arhats réalisateurs solitaires, d'autres ont développé certaines réalisations, certaines qualités, donc dans de moindres proportions, d'autres sont restés des êtres tout à fait ordinaires, comme nous par exemple. Et cela, en fait, cette grande diversité qu'il y a donc entre les êtres en relation avec le Bouddha ne dépend pas des aptitudes du Bouddha, ne dépend pas de son pouvoir, ne dépend pas de ses capacités, mais dépend simplement en fait de la possibilité des êtres donc de recevoir cette aide donc de ce Bouddha ou non. 가시에 겹투고요래 가시에 겹투고요 말을 시작에 두번 직행지 감는 전에 뒤르와 또 전에 좀 고싶도 가셔서 다 딘데 공게 다 계산상제 동그 나네 아니 철로 야베 뒤에서 수조가 시도전에 상계 현다 아니 간제 단 지배 서로지 제제 켈레 모두리 시작에 두어디 닝도 제제 켈레 브레스타 계속이 아주 뒤라와 제다다 군주다 페네 아니 심진 인원의 팀 맵이 인자다 간제 로던 치투 말에 섬제 심진 인원의
간제 뉴버디 매위다 로드치도 말이 삼제다 두스다 간제 켈리 모두야다 균제대와데 와다 데리도 Et donc si je suis revenu largement sur cela, c'est par rapport donc à cette interrogation donc qui s'est élevée hier lorsqu'il a été dit que donc dans le décours de cette heure fortunée donc avant que ce quatrième Bouddha donc se manifeste, avant que le Bouddha Shakyamuni en fait décide de s'engager à se manifester durant cette ère de déclin, les autres Bouddhas avaient montré une certaine réticence. On avait utilisé ce terme de crainte à ce moment-là du côté donc des autres Bouddhas et de courage donc du côté du Bouddha Shakyamuni, mais il faut l'entendre ainsi, cette crainte, sous-entendu cette crainte que la venue donc de tel ou tel autre Bouddha ne soit pas efficace, finalement ne serve pas à grand-chose s'il se manifestait durant cette ère de déclin. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. 치두 수르와 담가 가리 섭그래 가리 야가 요래 가리 니버체 요래 오 딘데 다 간제 계획신이 전부터 파주 주어티니 아니 딜레나 가시에 그러와 근데서 동안 치두 나서 담가 강가 삼나 펜립 치시바서 강 펜바치 그래 가리럽 치그래 수두산에 아니 깜루 니네 체딘 돌레 다 깜루 디 섭쇼레스 아니 기시도다 딘데 송도가 개와 전부도 지난 전에 딱 가지 치두산에 개와치야다 멍구 요르와 삼다야 멍구 요르디 다 이내 코란도 나 덤지장마 인자 다 약효디 가르가도 가르로 좀 째는 가요레스 다 디 제르와 제다다 상계 딱 간제 디 콘주게제 치두산에 아니 상계 다 뇌나는 송샤가데 다 기시 가시 너 강걸로 기시 강걸로 규어 말봐 상계 너 삼김 이제 멍구리 아니 너 강걸로 기시 개바이네 규어 말봐 규메 멍구여와 탐제 간제 딱 무슨도 떠야 돼 상계 군에 계절와 최담제 무슨도 떠베 타지미 이시 남계디 요고리 팀에는 강걸로 갖고 둬야지 요 말봐 아니 그러와 지당 윤대 친구도 삼김 이제 버든데 윤에 멍구 학원에 강가 갖고 둬야지 요 말봐 아니 멍구 좀 전에 개바 멍구 좀 전에 주두 제윤도 다 멍구 하고 멍구 학원이 있는데 파주 구두 제윤도 전에 아니 다 너디 마수 그래 봐 아니 도디첸 소송 아 도디첸 소송 도딩 같은 데가 니면이 뭐 도디 뭐 다들 기본 돌려서 치외 뒤수 상계 전체데스 도디 니면이 뭐 치외 뒤수 상계 전체데스 건굴 겨에 구수 전체네스로 가신 구어체다 상계 구수 파 템버체 상계 구두도 제 송구윤대도 제 딘데체나 그리고 아니 전체신스 치가 상계 겹수 땅 제베스 치가 나무들 다 상계 tel야 감도 제베스 상계 덤베 어슬 니토 심지 진이 어슬 니구디 춘이 주진 디신 디얼치 최러면베 럽도 가월주 시소 당서로 다 디스도 왔다 단대 세부 총원소로와 개구수 전체 신세 치가 상계 겹수 제베 상계 덤베 어슬 니토베 심지 진이 어슬 니구디 제가 딱 한제 아니 상계의 전이를 전 오다 상계를 소다 오다 딘데 지야 중소는 아니 상계 구를 세트제네 아니 간제 잼버 딘데 용구리 송비 상계 구를 세트제 수수다 등기 대박 구이와 마대바는 디마 마도소 잼바 매바단 구바단 대바제나 오다 등주 디제리 다 디면배야 너 땡인지 개부 띵인지 개부 단대님만 너디 시망구도 다 강글로 뒤도서 말이 봐 디샴된 너 띵인지 개보세요 이도가 tel야 류당하다 이름 당화이 다 류당하다 룡아 이숨 아니 당화 이스 당화권에 룡아 이숨 당화권에 류당하다 이름 당화이 다도 상계 다가 갖고 주스 아니 상계 갖고 주도 상계 연애도 전스리 상계 연애도 전에 대다르는 심기 균공배 년전도는 직된 공부 통스 다 남시 되는 나는 믿으나
다 남규 상계 일을 전제 상계 곰 아니 딘데 제비나 아니 간제 딘데 곰바 균승지 제비나 상계 아니 일 세르딘데 용구리 상계 제르딘데 용구리스 온 제르딘데 용구리스 남시 딘 나니 미디나 칠러 투베 동행 처르촌나 스타드 사야도가 남시 딘에서 나니 대부 매우체 봐 나니 나자 총제 대부 매우체 봐 아니 치월로 투베 동행 주나 치도제야 동행 주나 봐 나니 미디네 칠러 투베 동행 처르촌나 상계라니 템바 미님시 동행 처에 초벌 영민교 상계라 템바 마냠바 제제는 섭소 제비나 아니 동행이 초도 아니 이 동도야 용마래서 Dit que tinga poki dola. O tingzi gebondori. Voilà, et ni tinga là quand tu tinga poki dola, yang kare sung parishana, lunga yisum tangwe gone. Tangwada tebe gone. Ah. Odi tangwada tebe gone. Di sangi kuyon quand tu tembaina, o ni ta sen la tembaina, quand jayeki quand ski lesagi roa. Odi. ninzentu ninjikden gombu tonso ene tinde letele tene ene sangye tonya tinde yungu reche ene namshi tene nane midena chila tuwe dungin chorchonas namshi te ene naje debu mewe chene ene chido che ya dungin yungu dona rwa chila tuwe dungin chorchona rwa ane didwa namshi chila dungin chorchona sangye lane temba minyamshi 동행 초야 초벌 용민규 상계를 tempo 많이 버체제 녜마 뭐로도 지체는 희체제네 아니 tempo 많이 버체제 두 섭소지기나 아니 동행 강에 뒤 용마를 손과 동행 초야 저거 용민규 Donc on avait commencé tout à l'heure à s'interroger donc au moment de la mort, à l'approche de notre mort, qu'est-ce qui nous serait utile, qu'est-ce qui nous aide à ce moment-là. Et cette question donc fut posée en maintes reprises donc à des maîtres complètement qualifiés. Et ils répondirent donc tous de concert que la chose la plus utile, la chose la plus puissante était de s'appuyer donc sur le refuge, sur la prise de refuge. Il existe une multitude de choses vertueuses qui peuvent être faites, des choses très positives, très vertueuses qui peuvent être faites, mais tout un chacun donc se sont accordés à considérer que la prise de refuge était la chose la plus puissante, la meilleure chose sur laquelle on pouvait se fixer donc au moment de notre mort. Et parmi donc ces maîtres, donc il y eut de guéchés extrêmement érudits, bien qu'un guéché soit extrêmement érudit, un être soit extrêmement érudit, faute d'être omniscient, il ne peut pas avoir une connaissance de l'ensemble des sutras, donc ils se réunirent, il y a eu des rassemblements donc de certains donc de ces grands maîtres érudits qui tous donc de concert conclurent que la prise de refuge était la chose qui nous était la plus bénéfique, la plus efficace, la plus puissante donc au moment de notre mort. Enfin, repenser ou s'appuyer sur la prise de refuge était ce qui était le plus efficace. Dans le sutra donc de l'essence du soleil, donc littéralement, il est dit que au moment de la mort, donc se rappeler le victorieux, et en particulier se rappeler donc sous-entendu les qualités du corps, de la parole, de l'esprit victorieux et prendre refuge, et par là même donc ensuite visualiser que du corps donc du vainqueur ou du victorieux s'écoule une multitude de rayons de lumière, donc et cela sous-entendu donc mu par la foi, donc l'esprit imprégné de foi au préalable, donc c'est indispensable, est une manière donc de s'appuyer donc sur la prise de refuge, une manière en fait de procéder au moment de notre mort. Et le sutra du roi de la concentration, donc d'une façon similaire, dit que à partir du moment où c'est l'esprit limpide que l'on se tourne